আমাদের তো সংসদ ভবন রয়েছে, আমরা সবসময় কি এখানে পারবো? আমরা 20-25 বছর ধরে আমরা ভোট দিচ্ছি, তারপরেও যদি আমাদের এখানে হ্যারাস করে তাহলে আমরা কোথায় যাব? आप कितना बार यहाँ मतलब ट्राई कर चुके हैं? पहले भी ट्राई कर चुके हैं? আমরা 4-5 বার এখানে ট্রাই করেছি। She is here with her baby. How long has she been standing in line? 2.5 घंटा से है। बेबी के साथ आया है। क्या एज है इसका? কত বছর? 2.5 বছর। कितना बार आ चुके हैं आप? এটা নিয়ে 3 বার এসেছি। 3 बार आ चुके हैं। ছোট বাচ্চা রেখে বারবার আসা যায়? तो इनको बार बार क्यों बुला रहे हैं? Like why are they asking them to come again and again? আপনাকে কে বলছে বারবার আসতে? We have come to Basirhat in North 24 Parganas in West Bengal, a few hours east of Kolkata. We've come here to witness firsthand the chaos caused by the Election Commission's special intensive revision. Hundreds of people queuing up like this, desperate at the last minute to try and scramble and get their names back on voters' rolls. Not just here, but we've seen images like these flooding in from across the state. These images expose the stark reality of the SIR, which the Election Commission claims is an attempt to clean up voters' rolls, but in reality has turned out to be an exercise, an unprecedented exercise of mass disenfranchisement. The deletions do not appear to just be random. Mounting evidence points to how the design and the nature of the SIR has led to the disproportionate exclusion of West Bengal's Muslims, who are key voters of the ruling Trinamool Congress, and hence the growing chorus of the possibility of a political motive behind the SIR. Clutching documents, even sometimes their children, these men and women hopeful of winning back their right to vote. The deletions have hit voters of all faiths. The longest queues, though, are in Muslim-dominated areas. In the eyes of the BJP, the high Muslim presence proof of the party's accusation of large-scale Muslim infiltrators on West Bengal's voter list, enabled by Mamata Banerjee. साथियों, टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। এই দুটো কাগজে ভরবো বাবু, এই দুটো করে দিলাম তো আমি আপনার সুবিধার জন্য। Except many of those excluded would hardly qualify as infiltrators. They have reams of documents to qualify as voters, including the EC's stipulation to map themselves to West Bengal's 2002 voter rolls. 2002 voter list. Okay, so this is the 2002 voter list. She is also there. Yeah. She was showing us mapped to the 2002 voter rolls. Yeah. What we found on the ground matches the findings of researchers that when the EC published what many believe to be its final list in the last week of February, the rate of Muslim exclusion was low, directly undermining the narrative of Muslim infiltrators. But all that changed when abruptly the Election Commission placed the name of about 6 million voters who had made it to the final list in a category called under adjudication for logical discrepancies. These are terms and categories the Election Commission had never used before. Logical discrepancies are clerical anomalies thrown up by the EC's software. For example, mismatches in parental names, implausible age gaps, or inconsistencies in records. Under these new categories, researchers found Muslims were disproportionately excluded for surreal clerical anomalies. तो इनका पहले वो अंडर एजुकेशन में था।
it also shows that they have been mapped onto the 2002 Yes. voter roll according to this. In Basirhat, we meet Halima Bibi, age 41, a homemaker. Her husband is a local English tutor. He took us through all her documents, ticking every criteria laid by the EC. এটা মানে স্কুল সার্টিফিকেট School certificate. हाँ বয়সটা দেখুন এখানে हाँ हाँ एक सेकंड हाँ पहले इनका वोटर जस्ट टू शो दैट दे স্যারের বয়সটা একটু Voter ID. হ্যাঁ but she's been deleted because the commission claims to have found an improbable age gap between her and her father. 2002 সালের पापा का नाम. ভারপাখার নামে এটা हाँ, ठीक. বাবাকে So this is স্বামীর her নাম father's থেকে- name. Okay, one second. This is her father's name হ্যাঁ সুলতান in the 2002 voter roll. वोटर रोल तो इनका और फादर का एज गैप कितना है एक्चुअली? यहाँ तो कह रहे हैं 15 साल से कम है. इनका बर्थ डेट है 1985. 1985. इनका बर्थ डेट है. ओके. 1995 তো और फादर का ফাদার কাই कैमरा कैन जूम इन. So this is her father's election card, हाँ which says age as on 1995, 1st January 1995 was 48. So in 1985, he would have been 38 years old when she was born. so the age gap between them is 38. 38, 38 yes not less than 15, and you can see that very clearly in the documents. Yeah. उसके बावजूद कट तो गलत लग रहा है आपको ये? यस हाँ? হ্যাঁ গলত गलत को আপনার আপনি যে এবারে ভোট দিতে পারবেন না, আপনার নাম কেটে গেছে, আপনার কিরকম লাগছে? খারাপ লাগছে, ভয় আতঙ্ক ভয় আতঙ্ক হচ্ছে যে কি হবে কি ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হয় কি না হয় এটা আতঙ্কিত Shabina Bibi, 33 years old, is a mother of two. Voter ID first. इनका voter ID है. This is her ration card. Yes. This is her Aadhaar card. Yes. She also has a PAN card, and yet she's been deleted. She was under adjudication. She's been deleted. She is also, she was showing us, mapped to the 2002 voter rolls. কারণ আমার সব থাকতেও কেন আমার ডিলিট করবে? আমার তো আছে তো ডকুমেন্টস, আমার যদি না থাকতো কিছু ওটা মানা যেত, আমার তো আছে ডকুমেন্টস, আমার বাবা দাদা তার সম্পত্তির কাগজ আছে, তা সত্ত্বেও কেন আমার ডিলিট করলো? এই যে টার্গেট মুসলমানদের নাম ডিলিট করে উনি জেতার এই রাজ্যে এসে উনি জেতার ষড়যন্ত্র করছে, এটা বুঝতে পারছো? She's been deleted because of an EC stipulation that more than 6 siblings counts as a logical discrepancy. And she was telling us that she has how many total siblings? আপনার পুরো ভাই বোন কত? নজো 9. She has 9 siblings, but because she has more than 6, she's been deleted, which seems bizarre. I mean, what's the issue with the number of siblings given that she has all the other documents? And she's mapped. In some cases, no explanation given. Like Hafizul Ghazi, who works as a garbage picker. He has a voter ID and is linked to the 2002 rolls. And yet, he's been struck off. और आपको बताया क्यों? वजह दिया है? नहीं कुछ नहीं बोला कुछ बोला नहीं कुछ मान कुछ रीजन नहीं दिया. तो आप अभी वोट इस इलेक्शन में नहीं कर पाएंगे. मतलब आप यहाँ अपील करने आए हैं, पर ऐसा लग रहा है कि इस बार आप नहीं कर सकते. नहीं दे सकते. तो आपको ये तो अच्छी बात नहीं है. सही बात हम तो वोट देना चाहता हूँ Under adjudication is deleted. पढ़ा तब डिलीट हो गया. ডিলিট হয়ে গেছে। हाँ अंडर एजुकेशन में कुछ लोगों का नाम आ गया है, कुछ का नहीं आया. आपका नहीं आया. नहीं आया. हमका आ गया, इसका नहीं आया. आप भी अंडर एजुकेशन थे? हाँ हम भी थे लेकिन खड़ी. अच्छा. The deletions aren't just limited to the less privileged. In Kolkata, we meet Wing Commander Mohammad Shamim Akhtar, who has served in the Air Force for 17 years before taking premature retirement. Even he has lost his vote. I have my voter ID card, I have my passport, my Aadhaar. I have been paying income tax since the time I have been working. I was a class 1 commissioned officer in the Indian Air Force. So while I was in service, I represented the Indian Air Force abroad.
So I was also issued with a diplomatic passport while in service. So you have all of that. I have all of that. So did they give you any reasons why you've been struck off? No reason. What is surprising is the fact that no reason has been provided. So it is quite astonishing, and I was very sad and anguished at what has happened. And the first thought that came to my mind is, if this can happen with me, what about the common people? I mean, lakhs and lakhs of names have been deleted. At the queues in Basirhat, many blame the BJP. আমরা যে গরিব মানুষ, কত কাগজ আমরা জেরাস করছি, কত বলছে এটা ঠিক হয়নি, এটা ঠিক হয়নি, এইভাবে আর কতদিন আমরা ঘুরবো? এটা করছে কে? মোদি। তা না হলে আজকে আমরা এত কত কষ্ট করে ছোট ছোট বাচ্চা রেখে দে, এই যে দুপুরবেলা আমাদের পেটে খাওয়া নেই। Are they hoping to vote in this election? এখন যদি মোদি মনে করে তাহলে হবে। The suspicion of political bias reinforced in the manner in which the SIR was rolled out. I'm here with my colleague Advait, and I think it's important to make this point that all of this chaos, this scrambling, queuing, is at the moment not going to amount to very much for this election. All of these people are trying to get back on the voters' roll, but they can't in this election. They will not be able to vote in this particular West Bengal election. Some of them might still be thinking they can, but for the most part, they can't. Yeah, and this has a lot to do with the entire chronology of the exercise, because the list of everyone who's been deleted, the final list of the deletions from the under adjudication category, they came out a couple of days before the voter lists were to be frozen, which leaves them no time to actually get back on the list and vote. Right, and that's why the suspicion that the chronology, as you put it, the design of it, the timing of it, was almost sort of structured in a way, set up to fail. Set up to fail. We just wanted to understand, because लोगों के माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन है जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं. आप बेसिकली इनका डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं? नहीं, टोटल स्क्रूटिनाइज नहीं है ये। अच्छा, ये पार्शियल स्क्रूटिनाइज है, जो देना पड़ेगा, मिनिमम जो हमारा पास इंफॉर्मेशन है वही दे रहा है। अच्छा, वही देख लेता है पहले। वो आप चेक करके फिर इनको वो कर रहे हैं, रिसीव कॉपी दे देते हैं। रिसीव कॉपी, फिर इनको बाद में डेट मिलेगा टू कम बैक एंड अपीयर। ये हमारा पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये बेसिक लेवल ऑफ स्क्रूटिनी है। ये बेसिक लेवल स्क्रूटिनी करके वो चला जाएगा, उसका बाद जो ट्राइब्यूनल में जाएगा, ट्राइब्यूनल में जो भी डिसीजन होगा वो उसका कन्वे कर देंगे। ओके, बट एट द मोमेंट इलेक्टोरल रोल तो फ्रीज होने वाला है इनका, तो दे कांट वोट इन दिस इलेक्शन, राइट? दैट इज द सिचुएशन। इट इज नॉट आवर, एक्चुअली it is not our concern. Whatever that type of direction or order is not here. Not there. The Supreme Court has directed the Election Commission to allow those whose appeals have been cleared by tribunals to vote. But with tribunals not fully functional, the spectre of millions of exclusions looms large. With millions denied the chance to vote, the big question: how will it impact West Bengal's elections? The vote margin between the TMC and the BJP in the 2021 assembly elections was 65 lakh votes. Nearly half, 27 lakhs, have been deleted without due hearing. Researchers have mapped how the highest proportions of deletions from these 27 lakhs are in West Bengal's Muslim majority districts, traditional Trinamool strongholds. Others have zoomed into individual seats to show how the rate of Muslims placed under adjudication are much higher than that of Hindus. In some of these seats, the adjudicated voters outnumber the TMC's winning margins. मैं डॉक्टर शशि पांजा, तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी, आपकी विधायक रह चुकी हूँ। আপনাদের বিধায়ক আমি ছিলাম। জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দেবেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন। आपके द्वारे ही आपके कैंडिडेट। The TMC claims the SIR has not just targeted its vote base, but the party itself. In the bylanes of Kolkata, we meet Shashi Panja, two-time MLA and a minister in the Mamta government. She briefly found herself under a question mark.
Even in my case, Yes. I am a person who's mapped with the 2002. I have stood for 3 elections. That means all my polling details are absolutely registered. Even then, I was put on the adjudication saying that I could not be mapped because of their software issues. You got cleared on your Serious. second list. Only same. And I have very recently been become a voter again. You know, like I was very conveniently exited out by them, and then very. But isn't that quite surprising It that is very I don't know, you're now a 3-time MLA, fighting for your 4th time, you're a minister, and you found yourself briefly in fact, they were- in a limbo situation. Absolutely, and in fact, there were 3 or 4 of my cabinet colleagues too. Who Also? were, yes, Ghulam Rabbani in Uttar Dinajpur, and also beyond the cabinet we had Kajol Sheikh. She's a MLA? No, they're all men. They're MLAs. MLAs? Yes, Ghulam Rabbani was a cabinet colleague also with me. Under adjudication. Yes, finally got cleared. He got cleared much later. And who he else you almost said? thought he could not file his nomination. I mean, it was like closed through. The BJP denies political bias. बट जो नहीं बट जो अब मेरा एक सवाल सुन लीजिए, जो आरोप लगाया जा रहा है दैट द होल एसआईआर एक्सरसाइज इज डन टू फेवर बीजेपी, मतलब जो तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स हैं, लॉट ऑफ मुस्लिम्स वोट फॉर तृणमूल, उनको खासकर काटा जा रहा है। ये पहले नहीं है, SIR is a 9th time. After independent, SIR happened 8 times. बट लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी फर्स्ट Last SIR happened during left region 2002. Final voter list released 2003. Mamata Banerjee contested parliament election 2004. But He logical lost the discrepancy battle. first time हुआ Our है। party lost the battle. But personally, she won the race in South Calcutta in narrow margin. 2004. Single MP from AITC. After SIR, वो सब SIR अच्छा था, बहुत अच्छा था। ममता बनर्जी खुद MP के नाते पार्लियामेंट के अंदर घुसपैठिया को लेकर क्या भाषण दिया, आपको थोड़ा नहीं बट आई एम सेइंग जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पहली बार लेके आया है अंडर एजुकेशन, पहले कभी पहले नहीं हुआ है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में हुआ है। अंडर एडजुडिकेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन। सुप्रीम कोर्ट में लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी इलेक्शन कमीशन का है, वो इसी का है। वरना वो आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स का था, पहले तो सब मैनुअल चलता था। अच्छा, एक अब इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी हुआ, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। But in the same breath, Suvendu Adhikari says the SIR will help them win. मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी को मिला है 2,33,27,000 वोट। Only 0.65 Muslims are vote in favor of BJP during this time. TMC को मिला है 2,74 लाख। Gap in between TMC and BJP only 40 lakh. आप मान के चलिए 91 assembly where BJP ahead from AITC 91. इस बार का लड़ाई 2% का लड़ाई था। SIR का बाद लड़ाई पूरा खत्म हो गया। SIR के बाद लड़ाई खत्म, पूरा खत्म हो गया। ओके। The great irony of the BJP labeling all those excluded as infiltrators, one of the hardest hit has been Bengal's Matuas, a Dalit community that has migrated from Bangladesh. Wooed by the Modi government with the promise of legal status under the CAA, they've emerged as staunch BJP voters. Now many find themselves disenfranchised. दीदी आप अपना नाम बता सकते हैं? शिवानी परामानिक। शिवानी পরামানিক। ओके। हाँ, तो क्या हुआ आपका, कैसे कटा, क्या एग्जैक्टली হ্যাঁ, बताइए। আমাদের ভোট সব কটা কেটে দিয়েছে। 10টা ভোট আছে বাড়তি, সব কেটে দিয়েছে। সব। लास्ट टाइम आपने दिया था वोट, आपका था? হ্যাঁ, লাস্ট আমরা ভোট দিয়েছি। দিয়েছি? হ্যাঁ, দিয়েছি। और सब पेपर सब इनके पास था? পেপার আছে, আমার আধার কার্ড আছে, ভোটের ছবি আছে, তারপরে প্যান কার্ড আছে, তারপরে রেশন কার্ড আছে, তারপরে ব্যাংকের বই আছে, LIC আছে, 2000 সালের LIC আছে, ইলেকট্রিক আছে। হ্যাঁ, 2000 সালে আমার কারেন্টের বিল ওটাও আছে। जब आपने ये सब रेज किया ईसी के साथ, तो क्या बोल रहे हैं, जब मतलब ये सब दिखाया होगा उनको?
उन्होंने जो बोल रहे हैं ना पहले से जो दिया था उन्होंने पूरा पेपर जमा किया हुआ, ठीक है। तो पहले एडजुडिशनल में थे, अभी फाइनल आया, फाइनल इस लोगों का पूरा कट गया। उसका कोई रीजन बताया क्यों कटा? না কিছু বলেন, সেসব কিছু বলেন। आप सबका कट गया, आपका भी कट गया। আমাদের এই পাড়ার ভেতরে মানে এই যে এইখান থেকে এই একদম ওই যে আপনারা যে রাস্তা থেকে এলে ওই পুরো একদম পুরো সব ভোট কেটে দিয়েছে। এবার আমরা হচ্ছে মতুয়া সম্প্রদায়ের লোক, এবার আমরা হিন্দু, এবার আমরা তো মুসলিম না। এইবার আমরা যেটা টিভি চ্যানেলে যেটা দেখেছিলাম যে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিল যে নানাত্তা দিয়ে ফুপুত্তা দিয়ে চাচাত্তা দিয়ে ভোট হবে। इनके 3 बेटे और ये दोनों 5 लोगों का नाम कट गया है। कट गया तो इनका कटा और इनके 3 बेटों का इनका हस्बैंड का एंड ऑल्सो हस्बैंड, सो 5 पीपल टोटली। और आपके पास भी सब डॉक्यूमेंट्स हैं, सब डॉक्यूमेंट्स हैं। वी कैन एक्चुअली सी वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, मोर वोटर आईडीज। आपका नाम? গঙ্গা প্রামাণিক। Tempers here are beginning to fray. আমরা একটা কথাই বলবো, যেরকম বিজেপি যেরকম হয়রানি করাচ্ছে আর যেরকম বিজেপি যেরকম বড় বড় নেতারা শুভেন্দু বলো, সুকান্ত বলো, দিলীপ ঘোষ বলো, তারপরে সমীর যে সভাপতি, রাজ্য সভাপতি, যে ওরা যেরকম মুশকিলমূলক কথা বলে, এদের ভোট দিয়ে এরা তো ক্ষমতায় আসেনি, তাই এরা করবে কি করে? এরা তো ক্ষমতায় আসেনি, ক্ষমতায় এসে তো পুরো একদম করে ফেলে দেবে। তো আপনি কাকে ভোট দেবেন? আমরা মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দেবো। Why? Because ওদেরকে পছন্দ হয় না, কারণ ওরা যদি পশ্চিমবাংলায় তো ক্ষমতায় আসেনি, তাই ওরা যেরকম দাঙ্গা সৃষ্টি করছে, আর যদি পশ্চিমবাংলায় যদি আসে ওরা কোনোটার কেউই করবে না, ওরা আরো লোকের হয়রানি করাবে। এসআইআর, নোটবন্দি, তারপরে তোমার এই যে বিভিন্ন রকমের যে সব সমস্যাগুলো, সেসব সমস্যার জন্য আমরা তৃণমূলকে, বিজেপিকে কোনোদিনও ভোট দেবো না। আমরা তৃণমূলকে ভোট দেবো, তৃণমূল থেকে আমরা অনেক কিছু সাহায্য পাই। For West Bengal's Muslims, the fear is not just of losing voter rights. They fear an even darker fate, as outlined by India's Home Minister. मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। আপনার কি কোনো ভয় হচ্ছে যে আপনার যদি নাম না আসে? ভয় হচ্ছে ওই জন্য, ওই যে ওই তো মোদি ওই বলছে না, ওই যে কি বলছে, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে, এখানে পাঠিয়ে দেবে, ওখানে পাঠিয়ে দেবে, ওর জন্য ভয় হচ্ছে মনের মধ্যে। আপনার এটা ভয় আছে কি এবার যদি আপনি ভোটার না পান, ভোট না দিতে পারলে আমার ভোটটা আপনাকে বলা হবে কি আপনি ভারতীয় নয়, আর কোথাও পাঠিয়ে দেবে আপনাকে? আপনার এই তো ডিটেনশন ক্যাম্পে তৈরি করতে, কারণ আমরা যাবো কেন? আমাদের তো ডকুমেন্টস আছে, আমরা এখানে নাগরিক, এখানে ভোট দেবো। ভয় লাগছে? এটা ভয় লাগছে তো, শিওর ভয় লাগছে। ভয় লাগবে না? এটা তো একটা আতঙ্ক, মানুষের ভয়। এটা মানুষ কোথায় যাব আমরা, কি হবে? ভোট না দিতে পারলে আমাদের নাগরিক তো, আমাদের ভোটার লিস্টে যদি নাম না থাকে আমাদের এখানে হয়তো থাকতে দেবে না, আমাদের তো একটা ভয়ই লাগবে। আমরা চাই আমরা ভোট দেবো, আমরা এখানকার নাগরিক। এইরকম ভয় আছে, অনেকে বলছে, শুনছি বিভিন্ন দিকে যে এসব যদি না ঠিক হয় তাহলে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে, ওনাকে ধরে নিয়ে যাবে, সংসার ফ্যামিলির বাচ্চাদের কি হবে, স্বামীদের উপায় কি হবে, ও কিভাবে থাকবে না থাকবে, এই নানান রকম চিন্তা, একটা আতঙ্কিত অবস্থায় আছে আমরা ফ্যামিলিতে। आदमी तो भारत का नागरिक तो है, क्यों लेके जाएगा? काट क्यों रहा है नाम? वोटर को डिलीट क्यों हो रहा है? वोट कमिश्नर का जवाब देना पड़ेगा। हम तो इधर इंडियन है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए हम बोल रहे हैं क्यों कर रहे हैं। हम आंदोलन करेंगे, हर दिन आंदोलन करेंगे। It's election season again. Assam, Kerala, West Bengal, Tamil Nadu, and Puducherry. All these states are heading to polls. But beneath the campaign noise, there are tougher questions to be asked. How will the special intensive revision affect this election? Can the left withstand anti-incumbency again? What role will identity politics play in Assam? Can a movie superstar disrupt the political order?
What about West Bengal, where up to 60 lakh voters have vanished from the rolls? And what about the question of full statehood for Puducherry? To answer these questions, News Laundry and the News Minute will be hitting ground zero. And we'll bring you the real picture. Once again, we'll bring you exclusive interviews. Also returning would be another election show. And most importantly, we'll bring you voices from the ground. 5 elections, 5 completely different political landscapes, 1 commitment. To bring you the facts. Help us to tell these stories so that you can make a better and more informed choice. Power our election coverage. We just need your support to cover all these states. Contribute now.